mga kawalwal. Agi og tubag sa pangutana sa atong tinuod nga amigo, Johnny Rosales Cerbos. Maayong evening. Nga bahin ni sa transfer of ownership sa motorsiklo lang kay motor magiyato nya una siguro una to ang notaryado nga deed of sale, sunod original copy sa CR nya secure na lang pud ta og xerox copy sa OR ug CR, dayon ID nimo nga tag-iya og ID sa imong napalitan or tawag nato bindi og vendor, with pirma tulo sa kilid. Unya importante government issued ID. Layon og naana ka na lugpad padung opisina sa HPG. Dayon abot dito sa HPG, pass ka sa requirements. Actually nara dool ra makita ra nimo nigdayon so nimo HPG diha sa Gorordo sa Camp Sotero Kabahog. Dayon ipass nimo, dayon tagaan ka og form sa SBR. Fill up ka dito nya dayon mo ngadto kag land bank para sa pagbayad 650 ba to? 650 pesos. Human sa bayad dito sa land bank, balik sa HPG para na sa micro etching. Stensilan ang atong motor. Nya kay kanang atong paglakaw, ato na malang gidungan ang pag-renew sa rehistro kay para usa na lang ang gasto. So nag-secure na tadaan ana sa nagpa-emisyon na ta sa atong motor sa wa pa ta mga tug HPG nya mao na to sa laktod gikan sa HPG. Human sa HPG naka-process na ta sa atong mga papilis, nakapass na, paabot ta more or less 5 days paabot para magkuha paabot sa result. After na mo tawag or mo schedule na ng HPG para pagkuha sa result sa HPG clearance. Human na patiguhog ta ngadto ta magpa-MVIS motor vehicle inspection. Bayad 50 nya secured pug ka og insurance. After ana balising paingon na ngadto sa LTO sa processing na for renewal of registration o transfer of ownership. Unya mo na diha na ta magpaabot way klarong exact og pila gid ka adlaw usa ka maka-receive sa imo ang original CR. Ang sigurado lang ma-renew gyud, pero ang original CR, ang transfer of ownership original CR, di pa ka makasiguro og pila ka adlaw, pila ka semana or buwan, mabtan pag buwan usa ka marilisan. Nakalaoy sa Ginoo kay nayaw-yawan ako sa akong amigo nga nagpa-process kay hangtod karon hapit na lang magbuwan wa pa gyud moabot ang original CR, pero na-renew na nanay OR unya na-isyuhan na pug bagong plaka uploaded. So hinaot natubag na to ang imong mga pangutana og tarong Sir Boss Johnny Rosales. Sa kanunay ampo amping. Salamat.